नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगल्यांक माये मोगाचे उपकार आनी हांव राखी. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खण वेव्हार प्रकरणात SIT पंगडान आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामतीची केली 1 वर 45 मिनटां चौकशी. काणकोणां जाल्ल्या इमारत दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करची, काँग्रेसीची मागणी. काणकोणचो आमदार घुसपल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप. आनी गोंयांत लँड सिलींग कायदो चालीक लावचो, गोवा परिवर्तन मंचाची मागणी. आतां खबरो विस्तारान. खण वेवसायाच्या गैरवेव्हाराची चौकशी करपाक सरकारान स्थापन केल्ले SIT पंगडान शेनवारा आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे आमदार दिगंबर कामत हांची 1 वर 45 मिनटां चौकशी केली. तशेंच खण खात्याचे निलंबीत संचालक अरविंद लोलयेकार हांची चौकशी जाली. दिगंबर कामत हांचे सयत 6 जाणांक चौकशे खातीर हाजीर रावपाक फाटल्या सप्तकांत SITन समन्स धाडिल्ले. ताचे उपरांत खात्याचे संचालक JB भिंगी आनी अधिकारी श्याम सावंत आनी ताचे उपरांत कायदो अव्वल सचिव नीता चंदवानी हांची खोलायेन चौकशी केली. SIT पंगडान खण वेव्हाराचेर सुमार 9 प्रकरणांचो तपास चालू केला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. सर तुमकां दिसता पॉलिटिकल गेम No comments. I'm not commenting. काणकोणांत जाल्ले इमारत दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी जावपाक जाय अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन केल्या. काणकोणचे आमदार आनी मंत्री ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्यान सत्य भायर सरपा खातीर ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी जावपाक जाय. सरकार ह्या प्रकरणात रस घेना असो आरोप काँग्रेसीन केला. ह्या विशीं राज्यपाल भारतवीर वांचू हांकां निवेदन भेटिला अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. आमी काणकोणा गेल्ले in Ruby construction fiasco. There should be a judicial inquiry and the Judicial Inquiry Commission Act. They found that there is a lot of political ramification which has led to corruption. As one of the BJP MLA who is a minister is involved there, not only he is involved, he is residing right in the complex. And the government saying that they are going to appoint one more IO investigation officer. The builder he is just running amok. He comes before the Honorable High Court for a bail. I think there is a abatement and only a judicial commission will bring out the truth. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both.
Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. अंकल, आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती. शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो.
गोंयच्यो जमनी घेवपाक मर्यादा घालपा खातीर लँड सिलींग कायदो चालीक लावपाक जाय अशी मागणी गोवा परिवर्तन मंचान केल्या. सिलींग कायदो सगळ्याच राज्यांनी आशिल्ल्यान गोंयांतूय हो कायदो चालीक लागपाक जाय अशें गोवा परिवर्तन मंचाचे निमंत्रक ॲडव्होकेट यतीश नायक हांणी सांगलां. ह्या विशीं मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांकां निवेदन भेटिल्ल्याचें तांणी फुडें सांगलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. गोंयचे रिसोर्सीस जे आसा लँड रिसोर्सीस ते रिस्ट्रिक्टीव. गोंयांत जे लँड बँक्स आतां क्रिएट जाता ते हुस्क्याची गजाल आसा. सो देर इज अ नीड फॉर अ लँड सिलींग पॉलिसी. लँड बँक्स अवॉयड करपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटान लँड सिलींग एक्ट करपाची गरज आसा. सो आमी हाच्या बद्दल निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिसान दिलां काल. बिकॉज हो एक्ट जो आसा लँड सिलींग एक्ट हो व्हडल्या राज्यांनी सुद्दां चालीक आसा. आतां जे लँड लार्ज ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड एका कंपनीच्या हातान पडटा नाल्यार आनी एका कोणा एंटिटीच्या हातान पडटा ते खंय तरी सिलींग येवंक जाय. विलेजीस आफ्टर विलेजीस कॅनॉट बी टेकन ओवर बाय अ फ्यू कंपनीज. एक कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस सुरू कर इतली आमी निवेदनात म्हणला. मायनिंगाक लागून अरिश्ट आयिल्ल्या लोकांक सरकारी कार्यावळीचे आयोजनाचे कंत्राट दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी केल्या. प्रत्येक वेळार सरकार भायल्या लोकांकच ह्या कार्यावळीचे कंत्राट दिता असो आरोपय तांणी फुडें केलो. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. Last year, the carnival, which was done in Karanzalem, some sort of food festival, when we have so many Goan firms, this project was awarded to a Bombay company of one Mr. Gowda. 3.5 crores were sanctioned for that project. These are all money coming from Delhi, from central government for promotion of tourism. And this money is not meant to be looted. Grape wine festival. Government is only in the mood of Ifi, Carnival and grape escape. I would request the government, because the mining have stopped, there is no revenue for the Goa government. The Lusitania Games. Told the opening ceremony they spent 10 crores. And still after 2 years, still is in the mood of Carnival. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागीं बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो.
आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. दिल या साथी चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर. विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दर्यादेगेच्या सुरक्षेक आदार दिवपा खातीर गोंयांत होवरक्राफ्ट हाडले जाल्यार ताका खंय दवरतले हाची तपासणी करपा खातीर गोंयचे भारतीय कोस्ट गार्डान बोगमाळो दर्यावेळेर होवरक्राफ्ट हाडून दवरल्या. 2-3 दीस दवरल्या उपरांत ही बोट परत मुंबय धाडटले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. हे होवरक्राफ्ट आमचे बाकी कोस्ट गार्ड शिप्स कमी उदकांत वचूंक जायना. ह्या वरून आमकां दिसलें की एक होवरक्राफ्ट आमी मागया आनी आमी आतां हे पळयता की खंय बेस करूं जाता हिंगा गोंयांत जर हाडले. बिकॉज की गोंयांत जर मोस्ट ऑफ द बीचीस बिकॉज ऑफ टुरिजम we ourselves wouldn't like to ask for any of this thing. We are seeing on a trial basis आमी हाडला एका 2-3 दीस हिंगच्यान ऑपरेट करून परत ही बॉम्बे बेस्ड आसा परत वयतली बॉम्बे. तेजे नंतर आमी स्टडी करून घेवन वील सी इफ देर इज एनी सेक्लुडेड स्पॉट वेर एक्चुअली द गव्हर्मेंट कॅन स्पेअर देन वी विल रिक्वेस्ट नोईंग द benefits of an hovercraft coming here. Otherwise we will only bring her whenever there is an operation required we will task her. काँग्रेस सरकार सत्तेर आसतना साखळीची सगळी विकास कामां जाल्यात. आयज भाजपा सरकार ह्या साबार विकास कामांचो श्रय घेवपाक यत्न करता. तरी लेगीत प्रत्यक्षांत वीज वेवस्था हॉस्पिटलांतली सुविधा पुराय मोडून पडल्यात. भाजपान कसलेच तरेचें राजकारण करिनासतना साखळे हॉस्पिटलांत सगळे तरेच्यो सुविधा दिवच्यो अशी मागणी काँग्रेसीची सरचिटणीस सुनीता वेरेकार हिणें केल्या. RDX गोवा खातीर साखळेच्यान सुदेश मयेकार. साखळे म्युनिसिपालिटीची विकास कामां जाल्या. रवींद्र भवन दिसता, हॉस्पिटल दिसता. काँग्रेस पक्षान जरी हाडल्यो तरी आतां BJPचे गव्हर्मेंट आसा. हॉस्पिटलांत ज्यो सुविधा प्रोवायड करपाक जाय ते आतांच्या सरकाराची जबाबदारी आसा. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी खंय तरी सामकी अपुरी पडटा ह्यो सुविधा तांकां दिवपा खातीर. पेशंटाक हार्ट अटॅक आयिल्लो, पेशंटाक जेन्ना एडमीट केलो तेन्ना ताका मोबायलाची हे घेवन लायट घेवन ताजी नस सोदताले. दुर्दैवान तो पेशंट अटॅक घेवन गेलो. आतां परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खण वेव्हार प्रकरणात SIT पंगडान आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामतीची केली 1 वर 45 मिनटां चौकशी. काणकोणां जाल्ल्या इमारत दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करची काँग्रेसीची मागणी. काणकोणचो आमदार घुसपल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप. आनी गोंयांत लँड सिलींग कायदो चालीक लावचो गोवा परिवर्तन मंचाची मागणी. इतल्यान आयचे खबरापत्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.